ताजा खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज सीआरफुल गर्ल्स कॉलेज के अंतर्गत विशिष्ट समाज सेवी अमित मोर के नेतृत्व में छोटे बच्चों को जरूरी चीजें दी गई, साथ ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। रानीगंज सीआरफुल गर्ल्स कॉलेज के अंतर्गत विशिष्ट समाज सेवी अमित मोर के नेतृत्व में बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, टी शर्ट, चप्पल और चॉकलेट बांटे गए और इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स जैसे रानीगंज के निजी अस्पतालों के नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और समाज सेवी अमित मोर, ज्योति सिंह, संजीव चंद्र, पंचम साउथ सहित तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अमित मोर ने कहा कि आज करीब 500 बच्चों को टी शर्ट, चप्पल सहित लेखन सामग्रियां वितरित की गई है। इसके साथ ही कोरोना काल में उनके निस्वार्थ सेवा के लिए कई अस्पतालों और अन्य निजी अस्पतालों के नर्सों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कई छात्रों को किताबें भी दी गई है। इस मौके पर अमित मोर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। ऐसे में अगर बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता दी जाए तो देश का भविष्य ही उज्जवल होगा। उज्जवल पाल मंच पर आ जाएं। कृपया सभी हाथ ताली देकर जी লজ্জিত। আমি অমিতকে বলেছিলাম যে তোরা নিজেরা করে নেয়, আমার কখন করে জানি ঠিক নেই। বাচ্চাদের অনুষ্ঠান, বাচ্চারা তো মানে চঞ্চল মন স্বভাবে, তাহলে তো বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা উচিত নয়। মানে মায়ের এসছেন বাড়ির কাজকর্ম ছেড়ে। যাই হোক, আমি শুভেচ্ছা অমিতাকে ভালো প্রোগ্রাম করার জন্য। এইসব বাচ্চা ছেলেদের কিছু হয় কাপড়, জামা, বই, খাতা দেবে, মালা ট্রেজার ছবি দেবে, গান্ধী ছবি দেবে, আমার বলতে হবে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তুমি করলে ভালোই করলে। আর আপনারা স্বাস্থ্যকর্মী এসছেন, স্বাস্থ্যকর্মী কোথায় প্রাইভেট নার্সিং হোম, তোমাকে শুভেচ্ছা পাওয়া যাবে। নমস্कार। रानीगंज सीआरफुल राजबाड़ी में दुष्ट बच्चा लोग को आपका टी शर्ट, मतलब हाई नेक टी शर्ट, ठंडा का टाइम है, बहुत सारे बच्चे के पैर में चप्पल नहीं रहता ठंडा में, तो चप्पल, उसके बाद नोटबुक, पेंसिल, रबर, रूल छीलने का मशीन और उसके साथ में आप स्केल और उसके साथ आपका एक चॉकलेट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास चप्पल नहीं है, ठंडा में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उस अनुसार ये सारा चीज़ बच्चा लोग में दिया जा रहा है। 500 बच्चा का हम लोग प्रोग्राम किए हैं, 500 बच्चा को देने का। और उसके साथ में जो कोविड योद्धा नर्स लोग थे यहाँ पे, जितने भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, तो सारे बच्चे, सारे नर्सिंग होम के या हॉस्पिटल के नर्स लोग को कोविड योद्धा के हिसाब से संवर्धना दिया गया है। और कुछ स्टूडेंट को हम लोग कॉपी किताब भी, मतलब बुक्स दे रहे हैं, जिसके पास खरीदने का सामर्थ्य नहीं है उन लोग को डोनेट करते हैं। ये है कि देखिए, ये भारत के अपने बंगाल के भविष्य है, ये भारत तथा हम लोग के पश्चिम बंगाल का भविष्य है। ये बच्चा लोग पढ़ेगा, लिखेगा, स्वस्थ रहेगा, आगे बढ़ेगा। बच्चा लोग आगे बढ़ेगा तो बंगाल आगे बढ़ेगा, बंगाल आगे बढ़ेगा तो हम लोग का भारत में भी विकास होगा। यही हम लोग का उद्देश्य है। विधायक जी तापस बैनर्जी है, हम लोग के रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बैनर्जी आए, उनके द्वारा ये प्रोग्राम का शुभ सूचना हुआ। उन्होंने यहाँ पे आके बच्चा लोग को कपड़ा दिए हैं, नर्स लोग को संवर्धना भी दिए हैं। सारा प्रोग्राम वो अपने हिसाब से आए, आके अपना किए, उसके बाद अपने प्रोग्राम को अभी चालू रखें। प्रोग्राम चल रहा है और बच्चा लोग को हम लोग। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अमित मोर है, समाज सेवी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते 1 दिसंबर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव परियोजना के तहत एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि आगामी 31 जनवरी तक चलेगी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए 5 साल पहले सेफ ड्राइव सेव लाइफ योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ही हेलमेट पहनने पर जोर दिया गया था ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर विगत 1 दिसंबर से आगामी 31 जनवरी तक आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। रविवार रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से रानीगंज थाना के ओसी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में रानीगंज बाजार, गिरजापाड़ा, बस स्टैंड सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया। ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में इस अभियान के दौरान बसों को रोककर उसमें बैठे यात्रियों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई और सभी से इसे पालन करने की अपील भी की गई। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने रानीगंज शहर वासियों को भी ट्रैफिक नियम की जानकारी देते हुए कहा कि आप लोग जब भी वाहन चलाएं, अगर वाहन 2 पहिया है तो हेलमेट अवश्य पहने, अगर आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। इसके साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को भी ट्रैफिक नियम पालन करने की हिदायत दी गई। ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा कि पैदल चल रहे लोग जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें, आने जाने वाले दोनों तरफ के वाहनों और ट्रैफिक सिग्नल को देखने के बाद ही सड़क पार करें। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया कि अगर आप खुद की जान सुरक्षित रखेंगे तो अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगे, क्योंकि किसी एक की मौत होने से उसका पूरा परिवार ही बिखर जाता है। इसीलिए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पैसेंजर যতই যাই বলে নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া ধরো কোনো প্যাসেঞ্জার আমার বাড়ির সামনে রাস্তা উপরে বাড়ি আছে ওখানেই দাঁড়াবো না, আমাদের নির্দিষ্ট জায়গা পড়া আছে, আমরা ওখানে গিয়ে দাঁড়াবো। যদি জায়গা আগে পিছিয়ে যদি খাই থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার আছে, তখন আপনি নামানোর জন্য বাসটাকে কী করলেন ব্রেক মেরে দিলেন, কিন্তু আমি তো জানি না যে বাসটা দাঁড়াবে, সেই ক্ষেত্রে কি আমার গাড়ি কিন্তু স্পিডে আসছে, আপনার স্পিড কমে গেল আমার স্পিড বেড়ে, তখন কী হয় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। শোন যদি দেখতে গেলাম সেটা না হলেও বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্ট এই জায়গায় দেখা গেল আপনার গাড়ি পিছনে একটা হেভি গুড ভেহিকেলস আসছে, ও কিন্তু পুরো বাসটাকে ধাক্কা মেরে দেয়। বাসটাকে ধাক্কা মারলে কী হয়, ও তো হেভি গুড ভেহিকেল তো জানে না যে বাস কিনে দাঁড়াবে, ও কিন্তু জানেন সেক্ষেত্রে কী হবে, আপনার একটা সামান্য ভুলের জন্য পুরো প্যাসেঞ্জার কিন্তু জখম হয়ে গেল, ইনজুয়ার হয়ে গেল। তার মধ্যে দেখা গেলো 2টা ক্যাজুয়ালিটি করবে, ইনজুয়ারি মানে এরকম হয়ে গেলে কী হয়, একটা অন্যরকম হ্যাঁ, এটা দোষ কার হয়ে যায়, সমস্ত দোষটা কিন্তু ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর গাড়ি চলে যায়। কী জন্য হলো, সামান্য ক্ষেত্রে একটা প্যাসেঞ্জারকে নেবে। এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে আপনার অসুবিধা হবে প্লাস প্যাসেঞ্জারদের। আরেকটা জিনিস ফলো করবেন, যখন আপনি বাস নিয়ে যাচ্ছেন ফাঁকা জায়গা দেখা গেল আপনার বাসে যখন কোনো প্যাসেঞ্জার যখন আসানসোল যাবে, সে একটা টাইম মেনটেন করে কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে যে আমাকে রানীগঞ্জ থেকে আসানসোল যেতে কিংবা অন্ডাল যেতে কিংবা চিত্তরঞ্জন যেতে অতক্ষণ টাইম লাগবে, আমি বাসটা ধরবো, আমি ঠিক সময় মতন অফিসে চলে যাবো কিংবা আমি কাজে আমি চলে যাবো, কিংবা আমি যেখান থেকে উঠলাম গন্তব্যস্থানে আমি সমুদ্রে পৌঁছাবো। আপনি যদি বাস থেকে দাঁড় করে নিন বিভিন্ন রকম জায়গা পর্যন্ত, তাহলে কী হয়, তাদের কাজে অনেক রকম অসুবিধা হয়। এই জিনিসটা একটু ভালো রাখবে। আরেকটা কথা বলছি, যখনই আপনার কোনো রকম বিয়ে বাড়িতে গেলেন, কোনো রকম বাড়িতে ঘুমাতে অসুবিধা হলো, তারপরের দিন যখন আপনি ড্রাইভারি করতে আসছেন, ড্রাইভারি করতে গেলে দেখা গেলো আপনি সকালবেলা কিংবা কোনো জায়গায় চোখ লেগে যাচ্ছে, যখন চোখটা লেগে যাবে আপনি সমস্ত যাত্রীবাহীকে বলে দেবেন যে 2 মিনিট দাঁড়ান, আমাকে চোখ লাগছে, আমি চোখে একটু জল দিয়ে নিই কিংবা একটা চা খেয়ে নেবেন বিভিন্ন জায়গায়, তার একটা ফ্রেশ জায়গা হাওয়া বাতাস যেখানে ভালো বাতাবরণ আছে সেখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি 2 মিনিট ঠিক করে তারপরে গাড়ি এমন চালাবেন না যাতে আপনার যাত্রীবাহীদের অসুবিধা হয়। আপনি একটা ব্রেক মারলেন, সেই ব্রেকে দেখা গেল সমস্ত প্যাসেঞ্জার সামনের দিকে ফেলিয়ে গেল, তাতে কী হয়, অনেকের মোবাইল পড়ে যায়, মানি ব্যাগ পড়ে যায়, অনেকে চুরি করে নেয়। যদি আপনাদের মধ্যে যদি কোনো রকম গাড়ি রাস্তা উপরে বিভিন্ন রকম ছেলে উঠে পড়ে, দেখা গেল বিভিন্ন রকম ছেলে উঠে বাসের মধ্যে হইচি করছে, আপনি লোকাল পিএসকে সঙ্গে সঙ্গে ইনফর্ম করবেন কিংবা 100 ডায়াল সবসময় থাকে, 100 ডায়াল 100 নম্বর ডায়াল করবেন, দেখা গেল কন্ট্রোলে পৌঁছে যাবে নাম্বার, তখন সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে যাবে। আপনি শুধু লোকেশনটা বলবেন যে আমরা অমুক জায়গায় আছি, অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গায় যাচ্ছি, উনি কী করবে, সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে আমাদেরকে কিংবা যে সামনে থাকবে তাকে ইনফর্ম করবে। তাতে কী হবে, যাত্রীবাহী কিনা আপনাদের কোনো রকম সুবিধা যে হবে সেটা তার থেকে বঞ্চিত হবে। কথা বললেন তো, এমন কোনো কাজ করবেন না যে প্যাসেঞ্জারদের কষ্ট হবে।
গাড়ি যখন রাস্তার উপর চালাবেন হঠাৎ ব্রেক মারার চেষ্টা করবেন। অনেকে আছে একটা প্যাসেঞ্জার তোলার জন্য হাইওয়ে উপরে এমন ব্রেক মেরে দেয় যে পিছন থেকে গাড়ি এসে ওকে ধাক্কা মেরে, হয়তো এমন হয়তো এই জিনিসটা যেন না হয়। তো কেন কি আপনার সঙ্গে আপনার ফ্যামিলি তো আছেই, যখন আপনার গাড়িতে যখন 50টা লোক যাচ্ছে 50টা ফ্যামিলি যুক্ত আছে, আপনার একটা সামান্য ভুলের জন্য কি হবে, গাড়ি ক্ষতি, আপনার ক্ষতি, সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের ক্ষতি। তারপরে যে পাবলিক ওখানে আছে যারা ওরা তো বুঝবে না, ওরা বুঝবে কি বাসওয়ালাই ভুল করছে। কিন্তু একটা যাত্রীবাহী যখন যাচ্ছে, আপনার বাস যখন যাচ্ছে, আপনার রাস্তা পারাপার করছে, তখন আপনাকে একটু ফলো রাখতে হবে। আপনাকে সবসময় আপনার যখন বাস আছে হাই স্পিড গাড়ি মিনিমাম 60-70 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাতে চলে, এটাকে আপনার ফলো করতে হবে কি আমার ডিস্টেন্সটা, চোখের ডিস্টেন্সটা মিনিমাম 200 মিটার 300 মিটার দূরে থাকবে, যেন ওখান থেকে কোনো একটু পিঁপড়ে যদি ক্রস করে সেটাও আমি দেখতে পাই। একটা ছাগল বাচ্চা ক্রস করলো, একটা কুকুর বাচ্চা ক্রস করলো, সেটাও আপনি যেন দেখতে পারেন, কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। একটা কুকুর বাচ্চা মারা মানে ওটাও একটা জীব, সেইটাও আপনারই উপরেই পড়বে। এই জন্যে ধরুন আপনি কুকুরের বাচ্চা ভরছেন, কুকুরকে মেরে দিলাম, কুকুর পায়ে চলে গেল কিংবা চাকাতে চাপা পড়ে গেল, তখন দেখা গেল আপনার চাকা স্লিপ খেয়ে গেল। সেই স্লিপ খাওয়াতে কি হলো, গাড়ি পাল্টে খেয়ে যেতে পারে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार के मूल्य वृद्धि के खिलाफ और त्रिपुरा में वोट के दौरान तृणमूल कर्मियों के ऊपर हुए हमले के खिलाफ बांकुड़ा के गंगाजल घाटी युवा तृणमूल कांग्रेस कर्मी उतरे सड़क पर। केंद्र सरकार के मूल्य वृद्धि के खिलाफ और त्रिपुरा में वोट के दौरान टीएमसी कर्मियों के ऊपर हुए हमले के खिलाफ में बांकुड़ा के गंगाजल घाटी युवा तृणमूल कांग्रेस कर्मी सड़क पर उतरे। विगत शनिवार गंगाजल घाटी देसुड़िया मोड़ से गंगाजल घाटी बस स्टैंड तक रैली निकाली गई, जो बाद में पथसभा में तब्दील हो गई। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लागू करने के दौरान किसानों के लगातार आंदोलन पर फक्र जताते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस पथसभा में बारजोड़ा विधानसभा विधायक आलोक मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप चक्रवर्ती, जिला तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक हृदय माधव वेदुर, गंगाजल घाटी ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत कर्मकार, देवदास भाजपेयी, विष्णुपुर सांगठनिक जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रतो दत्त, गंगाजल घाटी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस युवा अध्यक्ष तारा शंकर मंडल सहित टीएमसी पार्टी के कई कर्मी मौजूद थे। आज के दिने 2006 साले आमादेर नेत्री पश्चिम बांगलार अग्निकन्या उन्नयनेर कांडारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 दिन अनशन घोषणा करेছিলেন, आज থেকে स्टार्ट করেছিলেন। সেই জন্য আমরা আজকের দিনটিকে জিঘাটি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যে ভারতবর্ষব্যাপী কৃষকদের আন্দোলনে নত হয়ে তাদের কাছে কি বলবো হার মেনে আমাদের ভারতবর্ষের নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের কৃষি বিল আইন প্রত্যাহার করেছেন, তার জন্য সেই কৃষকদেরকে সম্মান জানানোর জন্য আজকের দিনটিকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। এবং আজকের এই দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও আমার জিঘাটি ব্লকের মানুষ, ছাত্র, যুব সকলে যেভাবে মানে উৎসাহিত হয়ে আজকের এই মিছিল সাফল্যমণ্ডিত করেছে, তার জন্য আমি সভাপতি হিসেবে সকলকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। गंगाजल घाटी से दिव्येंदु गोस्वामी की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सड़क सुरक्षा की मांग को लेकर महिलाओं के द्वारा मानव बंधन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा की मांग को लेकर महिलाओं के द्वारा मानव बंधन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को किया गया जागरूक। हाल ही में बांकुड़ा शहर के सेकंड फीडर रोड इलाके में ट्रक के धक्के से एक साइकिल सवार की मौत हो गई थी, जिससे इलाके में रोष व्याप्त हो गया था। घटना को ध्यान में रखते हुए इलाके की महिलाओं द्वारा मानव बंधन के द्वारा पुलिस प्रशासन को जागरूक किया गया, जिसका आयोजन प्रतिध्वनि सहचारी दल नामक एक संस्था के द्वारा किया गया। संस्था की मांग थी कि बच्चों समेत राहगीरों की सड़क सुरक्षा निश्चित की जाए, सड़क को डबल लेन के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देने से रोका जाए इत्यादि मांग को लेकर लाल बाजार से रेलवे स्टेशन के बीच मानव बंधन किया गया। मौके पर जोयता रॉय एवं सुमित्रा दास का कहना है कि आए दिन सेकंड फीडर रेड में भारी दोनों की तरफ से वाहनों के आवागमन से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की गति पर कोई लगाम नहीं है, जिससे दुर्घटना बढ़ गई है।
पुलिस प्रशासन के निकट हमारी मांग है कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। मानव बंधन के माध्यम से पुलिस को संदेश देने का कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चला। रास्ताय बेराते गेले किन्तु माঝে মধ্যে ভয় লাগে, কিন্তু সামনে মাঠে বাচ্চারা খেলাধুলা করে, তাদের মধ্যে ভয় চলে রাস্তায় তারা ছুটে বেরাতে যায়। রাস্তায় আজকের বলে নয়, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অনেকবার হয়েছে। এই ঘটনার মধ্যে আমাদের বাচ্চাটি স্কুল যে দিদিরা বললো, অর্পিতা বললো কথাটা, এমনকি জয়িত কথাটা বললো, এইগুলো আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের বক্তব্য যে হ্যাঁ এগুলো সঠিক করতে দিন। আমাদের বাচ্চা স্কুলকে গেলে পরে আমাদের নিরাপদে থাকিনি, বাচ্চা কখন সাইড থেকে বেরোবে, কখন কীভাবে আসবে, সে দুশ্চিন্তভাবে থাকতে হয় আমাদের। তার জন্য আমার বেশি বক্তব্য নেই, বেশি কিছু বলার নেই। তো আপনাদের চাই সচেতনভাবে রাস্তায় একটা সিঙ্গেল গাড়ি যেমন পেরানো হোক, যেন রাস্তার সামনে পেরানো যাওয়ার সময় তখন মানে যে ধারে অবস্থায় পেরাতে হচ্ছে, সে এমনভাবে পেরাতে হয় যেন গাড়ি মানে গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। আমাদের দুটো গাড়ি যখন পাশাপাশি যায় তখন সেভাবে সে মনমন্ত্রভাবে এমন বিচ্ছিন্নভাবে রাস্তায় পেরাতে হয়। যে এই কারণে রোডগুলোর মধ্যে আমার নিয়ম ট্রাফিক মেনে চলার জন্য এগুলো বিশেষ কিছু বেশি কিছু বলার নেই। আমরা এখানে বক্তব্য শেষ করলাম। কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে নিয়মিত গাড়ি ঠিকভাবে যাতায়াত হোক, রাস্তা ঠিক হতো, আমাদের জন্য বড়দের ছোটদের সবাই স্বাভাবিকভাবে রাস্তার জন্য আমরা হাঁটাচলা করতে পারি। ট্রাফিকের ব্যবস্থা নিয়ে হোক। আমার নাম সুমিত্রা দাস, সেকেন্ড মিটার রোড, লালবাড়ি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कैंसर पीड़ित बेटी के साल 2004 में मौत हो जाने के फलस्वरूप बेटी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मां द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत आज भी शिविर का आयोजन किया गया। कैंसर पीड़ित बेटी की 2004 में मौत हो जाने के फलस्वरूप बेटी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मां द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। बांकुड़ा शहर के जून बेदिया मोड़ पर मां रमा रक्षित द्वारा दिवंगत बेटी मोनालिसा रक्षित की 39वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि ग्रुप ऑफ सोशल वर्क के सहयोग से पूरा हुआ। मौके पर मां रमा रक्षित का कहना है कि 2004 में हमें छोड़कर वो चली गई। उसकी इच्छा थी कि किसी को भी खून की कमी महसूस ना हो, इसीलिए उसके इच्छा अनुसार प्रत्येक वर्ष उसके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती आई हूँ। इस वर्ष भी किया है। शिविर में रक्तदाताओं के उत्साह देखी गई। 2004 সালে ব্লাড ক্যান্সারে চলে যায়। তো তখন ওর যখন ট্রিটমেন্ট করি তখন আমি ওর জন্য অনেক ব্লাড পেয়েছিল। তখন আমি সবার কাছ থেকে অনেকটা ব্লাড পেয়েছিলাম সাহায্য। তো ও বলেছিল আমি সুস্থ হয়ে গেলে আমি সবাইকে ব্লাড দেবো, আমি তো সবার কাছ থেকে নিচ্ছি, তাই আমি সবাইকে ব্লাড দেবো। কিন্তু ও সুস্থ হয়নি, ও চলে গেছে 2004 সালে। তো ওর সেই শেষ ইচ্ছাটাকে আমি সম্মান দিতে প্রতি বছর জন্মদিন উপলক্ষে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করি। এই প্রতি বছরই করেন? হ্যাঁ, আমি ওর এটা ওর হচ্ছে 39তম জন্মদিন। তো এটা আমি এই জন্য যে ওখানে যেখানে থাকবো আমাদের দেখবে যে ওর মা হচ্ছে সেই ইচ্ছাটাকে রাখার চেষ্টা করছে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে। আর এই রক্তটা যাতে সবার কাজে লাগে। আমি তো দেখেছি মানে সামান্য 1 বোতল রক্তের জন্য ট্রিটমেন্ট করাতে পারছে না পেশেন্ট, ফেরত নিয়ে রক্ত তো টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না, কেউ না দিলে রক্ত কোথায় পাবে। তো কত মানুষকে দেখে রক্তের অভাবে ট্রিটমেন্ট করাতে পারেনি, রুগী ফেরত নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো আমার এই সামান্য প্রচেষ্টায় যদি কিছু মানুষের কাজে লাগে, তাই জন্য আমি চেষ্টা করি যে আমি নিজেও ব্লাড দিই। হ্যাঁ, প্রতি 4 মাস অন্তর অন্তর আমি নিজেও ব্লাড দিই, প্লাস আর কিছু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। स्वागत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। सल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम के तहत रविवार रानीगंज थाना के आईसी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर की परिक्रमा कर वापस थाना में आकर समाप्त हुई। इस दौरान ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर भी मौजूद थे। रैली के माध्यम से राहगीर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम के महत्व की जानकारी दी गई। विगत 1 दिसंबर से शुरू हुई जागरूकता अभियान आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियम की जानकारी देने के साथ ही उन्हें सतर्क करने का काम भी किया जाएगा। यहां बता दें कि 5 साल पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान नो हेलमेट नो पेट्रोल स्लोगन भी दिया गया था, यानी बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल नहीं मिल रहा था। और इसे करने का मुख्य मकसद ये था कि लोग सतर्क हो और वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग कर सके। हेलमेट पहनने से दुर्घटना के दौरान जान जाने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सेफ लाइफ माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सेफ ड्राइव सेव लाइफ, सेफ ड्राइव सेव लाइफ।
ড্রাইভ সেভ লাইফ, স্বপ্নের বাংলা তৈরি করতে আসুন সবাই মিলে। স্বপ্ন নগরী গান সত্যি হতে পারে, তবে জাগতে হবে। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड संस्था की तरफ से हर वक्त लोगों की सहायता के लिए काम किया जाता है। कोरोना काल में भी संस्था की तरफ से गरीब असहाय लोगों के बीच खाना बांटकर लॉकडाउन के दौरान उनकी मदद की गई थी। एक बार फिर से रानीगंज द सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड संस्था की तरफ से विगत शनिवार रात बस स्टैंड, म्युनिसिपैलिटी इलाका, रेलवे स्टेशन के आसपास गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल बांटी गई। लगभग 50 कंबल इस दौरान बांटे गए। रानीगंज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष संजीव महंतो ने कहा कि हमारी संस्था की तरफ से शिल्पांचल में बढ़ रही ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल बांटे गए हैं ताकि ठंड में उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि लोग जहां भी ऐसे लोगों को देखें जो गरीब, असहाय और रोड पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 7001944846 पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की मदद कर सके। हमारी संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान संस्था की तरफ से शुक्ला साधु, शताब्दी नंदी उपस्थित रही। আমরা সচরাচর আমাদের যে সংস্থা রানীগঞ্জ সিটি অফ ব্ল্যাক ডায়মন্ড, আমরা যারা দুস্থ, বিশেষ করে যারা পথে থাকে, তাদের সবসময় সব রকম পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে থাকি। আপনারা দেখেছেন বিগত করোনার টাইমে খাবার, তারপরে দুর্গাপুজোর টাইমে তাদেরকে জামাকাপড় দেওয়ার চেষ্টা প্রয়াস করেছি। এরপরে শীত পড়ে গেছে সবাই জানি, তো আপনাদের মতন সকলের আশীর্বাদে আমরা আজকে যারা আমাদের রানীগঞ্জের যারা পথবাসী তাদেরকে কম্বল দিয়ে পরে চেষ্টা করলাম এই শীতের টাইমে যদি তাদেরকে কিছুটা উপকৃত করতে পারি। তো আমাদের আজকে আমরা স্টেশন চত্বর, মিউনিসিপ্যালিটি চত্বর এবং আমাদের এই যে শনি মহারাজজি মন্দির চত্বরে আজকে আমরা কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন করলাম। 50টার মতন কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন করেছি এবং আমাদের কর্মসূচি আগামী দিনেও চলতে থাকবে। এবং আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে একটা জিনিস জানাতে চাই, এরকম যদি কোনো দুস্থ ব্যক্তি যারা আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের খবরটা দেখবেন, এরকম কোনো দুস্থ ব্যক্তি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, যারা সাহায্যের প্রয়োজন, পথে আছে, তার গায়ে হয়তো একটা কম্বল নেই, তো দয়া করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো রকম সহযোগিতা আমাদের সাধ্য মতন করার চেষ্টা করব। আমার মোবাইল নম্বর হলো 7001944826। আমি আরেকবার বলছি 7001944826। আপনারা নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো সময়, আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্য মতন তাদেরকে উপকার করা। সিটি অফ ব্ল্যাক ডায়মন্ডের আপনি সিটি অফ ব্ল্যাক ডায়মন্ডের আমি ফাউন্ডার, আর বর্তমানে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। যাক, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিন মেনে নেবে না। এটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমাদের জেলার নেতৃত্ব যারা আছেন তাদের নির্দেশে, তাদের অ্যাডভাইসে আমরা আমাদের সমস্ত সিনিয়র নেতাদেরকে নিয়ে আজ আমরা এই প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। এরপর এই সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে, আপনাকে 3 কোটি টাকা যেহেতু ডিউজ আছে, যেহেতু কর্পোরেশনের টেন্ডার, আপনার পার্কিং এবং হোর্ডিংয়ের
এক বছরে 3 কোটি টাকা ডিউ আছে। আপনি শুধু আসানসোলটা দেখছেন, আপনি রানীগঞ্জটা দেখছেন না কেন? রানীগঞ্জে প্রচুর ডিউ আছে, জামুরিয়াতে প্রচুর ডিউ আছে, কুলটিতে প্রচুর ডিউ আছে, সেটা ধরছেন না কেন? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই কর্পোরেশন। রানী আমি বলছি তো, তারা শুধু আসানসোলে পুরনো 50টা ওয়ার্ড দেখাচ্ছে, কুলটিটা দেখাচ্ছে না। তারা ভাবছে মানুষ কুলটি ভুলে গেছে, তারা ভাবছে যে জামুরিয়া ভুলে গেছে, তারা ভাবছে রানীগঞ্জ ভুলে গেছে। সব আমাদের মনে আছে, সব নজর আছে, এবং দিন না সবগুলো হিসাব দিন না, কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ পুরো তথ্য দিন না কত টাকা ডিউ আছে। আর তারা যদি নিজেরাই বলছে যে 1 কোটি টাকা চুরি করেছি, তারা যখন নিজের মুখে বলছে 1 কোটি টাকা চুরি করেছি, তাহলে চোর কি সঠিক অঙ্ক কোনোদিন বলে? যারা চুরি করবে 1 কোটি টাকা, তারা 1 কোটি বলবে না নিশ্চয়ই। তাহলে 1 কোটি টাকা যদি নিজের মুখে স্বীকার করছে, তাহলে 3-4 কোটি টাকা তো এটা হবেই। আপনি বলছেন এফআইআর করা উচিত, এফআইআর ওরা করবে বলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সোমবার বা মঙ্গলবার। না না, আমি বলছি যে কখন এখন এই এফআইআর কি মানে হয়? একদিকে আপনি বলছেন যে আবার টেন্ডার করে দিচ্ছে, আগে তো এফআইআর করে, এতদিন এফআইআর করে 1 বছর যখন টাকাটা ডিউ হয়ে গেল, তারপর এই এফআইআর করতে করতে তো এখন নির্বাচন চলে আসে, 1 মাস পর হয়তো নির্বাচন হতো না, তখন বলবে আমরা কি করবো, আমরা তো নেই, পরের বার ভোটে আসি তখন দেখব। জেলা পরিষদের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তাকে করা হবে, মানে হেডমাস্টারের উপর অবজারভার, হেডমাস্টারের কাজের পর্যবেক্ষণ কে করবে? সিকিউরিটি গার্ড। হেডমাস্টার মশাইয়ের কাজের দেখাশোনা কে করবে? পার্টি কিন্তু এটা মানবে না। আর এই বোর্ড তৃণমূল কংগ্রেস আর থাকবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বজনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই নির্বাচন হয়েছিল, এবং ম্যাক্সিমাম ভোট তৃণমূল কংগ্রেস ম্যাক্সিমাম যে ভোট পেতে পারে সেটা এই বিধানসভা নির্বাচনে পেয়েছে, এর চেয়ে বেশি ভোট তো আর পাবে না। তো এই যেখানে ম্যাক্সিমাম ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে, সেখানেও আসানসোল কর্পোরেশনে আমরা 66টা ওয়ার্ডে এগিয়ে আছি। তাহলে মমতার মুখ দেখিয়েও যখন আমরা বিজেপি এখানে 66টা ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে, তাহলে দিদির চেয়ে পপুলার আর কি আছে? তৃণমূল বলুন, তাহলে কি এই এলাকা তৃণমূল নেতারা তাদের চেয়ে বেশি পপুলার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি পপুলার? যে ওনার নেতৃত্বে যখন নির্বাচন হলো তখন 66টা ওয়ার্ড পেল বিজেপি, আর অন্যদের মুখ দেখলে এটা কমে যাবে, তাই হয়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি পপুলার তো আর তৃণমূলে কেউ নেই। তাহলে ওনার নেতৃত্বে যখন নির্বাচন হলো তখন বিজেপি এখানে 66টা সিট পেল, তো তার চেয়ে বেশি পপুলার আর কি আছে? যারা আছেন এই আসানসোলে যারা আছেন, তারাই তো কেউ না কেউ ক্যান্ডিডেট হবেন। তারা কি দিদির চেয়ে বেশি পপুলার যে তাদের সময় টিএমসি ভোট আরও বাড়বে? এটা নিশ্চয়ই বাড়বে না। ন্যাচারালি তারা বুঝেছেন যে আগামী দিনে এখানে কিন্তু ভারতীয় ছবি তুলেছেন, এবং সেই ছবি আপনারা দেখেছেন যে আসানসোলের রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া আছে। নিজের ছবি দেন, আমাদের আপত্তি নেই, ছবি দিতেই পারেন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের ছবি লাগালেই 7 খুন মাফ, তাদের রেভিনিউ মাফ না? আন্ডার দ্য টেবিল অন্য কোনো ডিলিং হয়েছে? এই 3 কোটি টাকা কেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে? কেন সেটা আবার রেগুলাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে? এবং নতুন করে হঠাৎ এখনই টেন্ডার করছেন কেন? জানুয়ারি মাসে তো আবার, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবার হয়তো ভোট হয়ে যাবে, নতুন বোর্ড আসবে, তারা ভোট চালাবে, তো তারা 5 বছর চালাবে। তো এত 1 বছর করলেন না যাওয়ার আগে? ঠিক যাওয়ার আগে এত কিসের ছটপটানি? কেন হঠাৎ আপনাদের মাথায় হলো যে এখনই টেন্ডারটা করে দিতে হবে, মানে আবার নিজের লোককে পাইয়ে দিতে হবে? এবং কি করেছেন ওনারা? করেছেন যে আপনারা জানেন যে কোনো পার্কিং লটে একটা রিজার্ভ প্রাইস থাকে। যারা অকশনে যাবেন তাদেরকে বলা থাকবে যে এই পার্কিং লট 1 মিনিমাম 300 থেকে শুরু করতে হবে, পার্কিং লট 2 মিনিমাম 500 থেকে, একটা রিজার্ভ প্রাইস রাখা হয়। এবং রিজার্ভ প্রাইস কিসের উপর বেস করে রাখা হয়? লাস্ট যে কালেকশন থাকে, গত বছরের লাস্ট যে হাইয়েস্ট কালেকশন, সেটাকে রিজার্ভ প্রাইস রাখা হয় যে এখান থেকে শুরু করতে হবে, যাতে কর্পোরেশনের লস না হয়। এবার কি করেছেন ওনারা? টেন্ডারে দেখবেন লিখেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বা না দেখে থাকলেও নিশ্চয়ই দেখবেন, টেন্ডারে ওনারা বলে দিয়েছেন রিজার্ভ প্রাইস থাকবে, কিন্তু the reserve rate fixed by Asansol Municipal Corporation lying with this corporation and not to be disclosed before tender. রিজার্ভ প্রাইস আছে, আমাদের কাছে আছে, মানে কর্পোরেশনের কাছে আছে, কিন্তু টেন্ডারের আগে আমরা যারা পার্টিসিপেট করবে তাদেরকে জানাবো না। কেন জানাবেন না ভাই? টেন্ডার তো স্বচ্ছভাবে হওয়া উচিত। টেন্ডারে তো রিজার্ভ প্রাইস আপনাকে বলে দিতে হবে যে এই রিজার্ভ প্রাইস, তার উপর লোক বিডিং করবে। কেন জানাবেন না? এই কারণে জানাবেন না যে যারা পার্টিসিপেট করবে ওনাদের মনের মতন লোক যদি কাজটি না পেল, তাহলে গোপনে ভেতরে, যেহেতু ওনার টেবিলে আছে, ওনাদের টেবিলে থাকছে, ওনাদের বাক্সতে রাখা আছে, ওনারা তৈরি করেছেন, আদৌ তৈরি করেছেন না করেননি সেটাই আমরা জানি না। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটাতে ম্যানিপুলেট করে, যেহেতু জনসমক্ষে ওটা আসছে না, যেহেতু পাবলিক ডোমেনে ওটা আসছে না, ওটাতে কারসাজি করে যারা অ্যাকচুয়াল বিডার হবে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, আবার ফ্রেশ টেন্ডার আবার যাতে করতে পারেন বা নিজের লোককে আবার এই কাজগুলো পাইয়ে দিতে পারেন। আর আবার 5 বছর, মানে বিজেপি বোর্ড চলে এলেও
তাদের লোকরা হোর্ডিং আর পার্কিংয়ে থাকবে, আর তাদের কাছ থেকে পিএফ গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থা তো এখনই তারা নিয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে, নিয়ে চলে যাচ্ছে না। 3 কোটি টাকা কোথায় গেল সব আমরা বুঝতে পারছি। আগামী দিনে পেনশনটাও তারা পেতে পারে না, প্রত্যেক মাসে ইনকামের একটা ব্যবস্থা করে চলে যাচ্ছেন, যাতে তাদের লোককে এই হোর্ডিং আর পার্কিং দিয়ে দেওয়া যায়, যাতে বিজেপি বোর্ডে এলেও তাদের ইনকামটা যেন ইনট্যাক্ট থাকে। এই বর্তমান কর্পোরেশনের যে বোর্ড, যেটা জানুয়ারি মাসে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা বসেছিলেন, প্রায় 1 বছর হতে চলল, এবং এই 1 বছর ধরে আসানসোলের উন্নয়ন কিন্তু থমকে আছে। এবং মানুষ যখন নিজের দাবি দাওয়া নিয়ে যাচ্ছে, তখন বলছে যে কর্পোরেশনে যেহেতু অর্থ নেই, ফান্ড নেই, সেই জন্য আমরা উন্নয়নে কাজ করতে পারছি না। কিছু তথ্য আমরা দিনের পর দিন, এবার এভরিডে প্রায় হয়তো 2 দিন 3 দিন অন্তরে অন্তরে আমাদের দলের তরফ থেকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে, এবং আপনারা জানতে পারবেন যে কীভাবে যে অর্থ কর্পোরেশনে আসা উচিত ছিল সে অর্থ অন্যান্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। যে পয়সা কর্পোরেশনে আসতো এবং যে অর্থ দিয়ে কর্পোরেশন হয়তো উন্নয়ন করতে পারত, সে অর্থ কোনো অজ্ঞাত কারণে কর্পোরেশনে আসছে না। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত আসানসোল কর্পোরেশনে পার্কিং লট এবং হোর্ডিং এই বাবদ প্রায় 3 কোটি টাকা ডিউ আছে। আগে আপনারা দেখেছেন অতীতে যে পার্কিং লট বা হোর্ডিংয়ে অর্থ কেউ ডিউ রাখলে প্রথমে আমি নোটিশ পাঠাতাম, এবং সে অর্থ না দিলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর করা হতো, পুলিশ অ্যারেস্ট করতো এবং সে পয়সা দিয়ে দিত। লাস্ট 1 বছর ধরে এই 3 কোটি টাকা ডিউ আছে, এবং 1 বছর যখন শেষ হতে চললো, যখন এই বোর্ডের মেয়াদ শেষ হতে চললো, যখন নতুন করে বোর্ড নির্বাচন হবে, কে আসবে না কেউ জানে না। বিগত বিধানসভা ভোটের যদি আপনি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে বিজেপি অবশ্যই আসছে, প্রায় 65-66 সিটে আমরা এগিয়ে আছি। তৃণমূল কংগ্রেস যখন বুঝতে পেরেছে যে তারা এবার ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তখন যারা বোর্ডে বসে আছেন তাদের নিজের পিএফ গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা তারা শুরু করে দিয়েছেন। যাওয়ার আগে পিএফ গ্র্যাচুইটি কর্পোরেশন থেকে তুলে নিতে হবে। তাই এই 3 কোটি টাকা যাদের ডিউ আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নতুন করে টেন্ডার করেছেন, খুব ভালো করেছেন, নতুন করে টেন্ডার করেছেন। 1 বছর আগে এটা করা উচিত ছিল, এতদিন করলেন না কেন? এবং নতুন যে টেন্ডার করেছেন সেটাতে তারা কি বলেছেন যে আগে যাদের বকেয়া আছে তারা পার্টিসিপেট করতে পারবে না। আচ্ছা বলুন তো, যারা এইসব ব্যবসা করেন তারা কি শুধু একটা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করেন? তারা 3টে 4টে 5টে ট্রেড লাইসেন্স নামে রেজিস্ট্রেশন থাকে। মিস্টার এক্সের নামে একটা রেজিস্ট্রেশন আছে, তার বকেয়া আছে, সে হয়তো পরের বার পার্টিসিপেট করবে না, সে ওয়াই নামে করবে, সে জেডের নামে করবে। তাদের বিরুদ্ধে পানিটি ব্যবস্থা কী নিলেন? তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর কেন করা হলো না? শুধু তাই না, আসানসোলে আপনি দেখবেন এই হোর্ডিং, 1 বছর ধরে হোর্ডিংয়ে ঘুরুন আসানসোলে, কাদের মুখ দেখতে পাবেন আপনি হোর্ডিংয়ে? সব তৃণমূল কংগ্রেস नेतारा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आईएनटीटी यूसी के संबंध ऑल सिक्योरिटी एलाइड यूनियन के द्वारा चित्रा स्थित गैलेक्सी मॉल में रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आईएनटीटी यूसी के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित थे। अभिजीत घटक ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर रक्त आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर, अजय प्रसाद, संजय चटर्जी भी उपस्थित थे। इस दौरान अभिजीत घटक ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण पूरे जिला में जितना रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता था उसकी संख्या कम हो गई है, लेकिन जो लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर रक्तदान करने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये निर्देश दिया है कि राज्य में किसी भी मरीज की जान रक्त के अभाव में न जाए। इस निर्देश का पालन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऑल सिक्योरिटी एलाइड यूनियन के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके लिए संस्था के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी जैसी क्षमता है वो ऐसा आयोजन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में अपनी सहभागिता करते हैं, इसलिए ऐसा आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल जब से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में तब्दील हुआ है, उसके बाद यहाँ आसपास के जिले और अन्य राज्यों के मरीज भी आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, जिसके कारण यहाँ रक्त की मांग भी बढ़ गई है। पहले जितना रक्त एक दिन में खर्च होता था अब वो 2 गुना हो गया है।
उसके अनुपात में रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए और जिला अस्पताल में रक्त का अभाव ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, সেই রক্তদান শিবিরে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। জায়গাতেই যেখানে রক্তদান শিবিরগুলো হতো, সেই রক্তদান শিবিরগুলো বিগত মাসগুলোতে অনেক কমে গেছিল, কিন্তু আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের যেসব শাখা সংগঠন আছে তারা কিন্তু এই মহামারীর সময়েও পিছিয়ে থাকেনি। তারা নানান জায়গায় ছোট ছোট করে এই ধরনের রক্তদান শিবিরগুলো করে গেছে এবং মানুষের যাতে রক্তের অভাব না হয়, যাতে আমাদের আসানসোলে বিশেষ করে যে রক্তের ব্যাংক আছে, ব্লাড ব্যাংক, সেই ব্লাড ব্যাংকে যাতে রক্তের অভাব না থাকে সেদিকে আমরা নজর রেখেছি। আমরা জানি যে আসানসোলে যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়েছে, সেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হওয়ার পরে এখানে প্রবীরদা রয়েছেন, ডাক্তারবাবু রয়েছেন, এই অঞ্চলে রক্তের চাহিদা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং জেলা থেকে বহু রোগী তারা কিন্তু চিকিৎসার জন্য আমাদের হাসপাতালে আসে এবং যেখানে এই হাসপাতাল হওয়ার আগে যদি 200 ইউনিটের প্রয়োজন হতো ডেলি, তাহলে এখন প্রায় 400 ইউনিটের প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে ডিমান্ড হঠাৎ লাফিয়ে ডবল হয়ে গেছে, সেই তুলনায় আমাদের কিন্তু ক্যাম্পগুলোকেও করতে হবে। যদি আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলো না করি তাহলে কিন্তু রক্তের অভাবটা থেকে যাবে। কিন্তু আমরা আসানসোলবাসী হিসেবে আমরা কখনো চাইবো না যে আসানসোলে কোনো মানুষ রক্তের অভাবে প্রাণ চলে যায়। এই রক্তে শুধুমাত্র মানুষের শরীর থেকেই আরেকটা মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো যায়। আর এই রক্তের প্রবীরতা বারবার ভরে থাকে যে রক্তের কোনো ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো জাত হয় না, রক্তের কোনো বর্ণ হয় না। আপনি বলুন না, আজকে যারা রক্ত দিচ্ছে, এই রক্তে কোন জাতির মানুষ, কোন ধর্মের মানুষ দিচ্ছে এবং এই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের শরীরে প্রবেশ করবে এটা তো কেউ জানি না। আমরা যারা হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাদের রক্ত দেওয়া হয় তারা জানে যে রক্তটা কার বা এই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের, কোন জাতের মানুষের, কেউ জানি না আমরা। তাই রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করে, যারা মানুষের মধ্যে যে বিভেদ, সেই বিভেদকে দূর করে। এই ধর্মের নামে যারা উস্কানি দেয়, ধর্মের নামে যারা বিভেদ তৈরি করে, তাদেরকে একবার বলুন, জিজ্ঞেস করুন যে আপনারা হসপিটালে যে রক্তটা নিয়েছেন সেই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষ সেটা আপনি জানেন? সেই রক্তটা যদি আপনাকে না দেওয়া হতো তাহলে আপনি যে আজকে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো আপনি ধরে কোভিডে হয়নি, আর এই বছরে খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। আর যতটুকু আমরা এখানে মলে চালন করি অভিজিৎদার আদেশে বা অভিজিৎদার সাপোর্টে, তার জন্য অভিজিৎদাকে সপ্রণামে প্রণাম করে আসছি তার ভালোভাবে সহায়তা করার জন্য। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल शहर में ऑटो और टोटो चालकों के बीच संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन शहर के कोई न कोई क्षेत्र में ऑटो और टोटो चालकों के बीच तू मैं हाथापाई होने की खबर आ रही है, लेकिन प्रशासन इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। रविवार की सुबह भी आसनसोल नगर निगम के पास ऑटो स्टैंड में एक ऑटो और टोटो चालकों के बीच हाथापाई हो गई। ऑटो चालक मोहम्मद नौशाद ने आरोप लगाया कि एक टोटो चालक इस स्टैंड से यात्रियों को टोटो में बैठा रहा था। टोटो चालक के ऐसा करने से उन्होंने मना किया तो वो पहले उन पर हमला कर दिया। इसके एक सप्ताह पहले भी उन पर हमला किया गया था। आज के हुए हमले से अन्य ऑटो चालक भी आक्रोशित हो गए और नगर निगम के सामने प्रदर्शन किए। घटना की खबर मिलते ही INTT-UC के परिवहन यूनियन के नेता राजू आहलूवालिया वहां पहुंचे और ऑटो चालकों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तब तक आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और घायल ऑटो चालक मोहम्मद नौशाद को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करवाई। इस दौरान राजू आहलूवालिया ने कहा कि परिवहन अधिकारी और पुलिस प्रशासन से उन लोगों ने 10 बार से भी ज्यादा शिकायत दर्ज कराई है कि पूरे शहर में 46 टोटो शोरूम अवैध तरीके से चल रहे हैं।
वे लोग युवाओं को भ्रमित कर अपना टोटो बेच रहे हैं, लेकिन वे लोग किस रूट में टोटो चलाएंगे इसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसके कारण आए दिन शहर में अशांति हो रही है। कहीं मिनी बस और टोटो चालकों के साथ तो कहीं ऑटो और टोटो चालकों के साथ झमेला हो रहा है, लेकिन परिवहन अधिकारी और पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोमवार को INTTUC के परिवहन यूनियन के कार्यकर्ता परिवहन दफ्तर जाएंगे और वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वे लोग काफी आश्वासन सुन चुके हैं। अब समस्या का समाधान करने की बारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी से भी मुलाकात करेंगे। क्या मारा? ये 1 हफ्ता पहले मारा था सर। देखिए 1 हफ्ता पहले मारा हुआ है हम लोग। ये कौन मारा है आपको? टोटो वाला। क्यों मारा? खाना वही समझाते हैं, यहाँ पर मत लगाइए, लगाने अभी हो गया हमारे पास। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। आने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या सर? प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ, टोटो ना लगे। आपका नाम? जी, आपका नाम मोहम्मद नौसाद। हम लोग RTO, DM, SDM को कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 तो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है। बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर, लालच देके टोटो बिक्री कर रहा है, लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक रूट में आप देखिए, जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था वहाँ 50 टोटो आ गया है। किसी के पास में 10-10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6-6, 7-7, 8-8 पैसेंजर लेके जा रहा है। यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दायी है? RTO को दायी है, इसके लिए हमारा प्रशासन दायी है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दायी है। हम लोग बार बार बोले हैं, जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके बाद सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा। जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक तो टोटो में 6 आदमी 7 आदमी करके जा रहा है। तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, RTO को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो। बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है। ऑटो के साथ टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाके मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, ये चिंता का विषय है। उसको गिरफ्तार करना होगा, जो किसकी अनुमति से बेआईनी तरीके से बेकार युवकों को ठग रहा है और लोगों को जो है माने अशांति के मुंह में डाल रहा है। ऐसे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कल फिर RTO ऑफिस में जाएंगे। हम लोग जो धरना पर बैठ जाएंगे। हम लोग RTO के चैम्बर में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बेआईनी टोटो का शोरूम बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है आंदोलन लगातार चालू रहेगा। कहीं ना कहीं अमर चटर्जी जी जो नगर निगम प्रशासक हैं, उनके ये तो परिवहन बिल्कुल नहीं गलत बात। किसी के पास इसके पहले जो मेयर था जितेंद्र तिवारी का अमल में गलत तरीका से टोटो को कुछ लोगों को शोरूम को ट्रेड लाइसेंस दिया गया था, लेकिन हमारा जब से अमरनाथ चटर्जी यहाँ पर के मेयर हैं, जब चेयरपर्सन हुए हैं, तब से एक भी बेआईनी टोटो को शोरूम को कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला। बिना ट्रेड लाइसेंस के वो लोग अपना शोरूम चला रहा है। हम लोग इसके पहले भी अमरदा को बोले थे, अमरदा ने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग कल फिर अमरदा से मिलेंगे। हम लोग पहला काम है परिवहन दफ्तर, इसके लिए मुख्य जो है इसके लिए दोषी है परिवहन दफ्तर। परिवहन दफ्तर पर इस पर नकेल कसनी चाहिए थी। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, प्रत्येक दिन यहाँ झमेला हो रहा है और हम लोग जो है कल RTO से मिलेंगे। और हम लोग सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम लोग तब तक धरना पर बैठ जाएंगे RTO ऑफिस में जब तक बेआईनी टोटो शोरूम को जो बंद नहीं किया जाएगा। बंद करने से नहीं होगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से दुर्गापुर शाखा की तरफ से प्रथम वार्षिक सम्मेलन रविवार की सुबह सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल में आयोजित की गई, जहां कोलकाता सहित विभिन्न जगहों से ऑफिसर और कार्यकर्ता आए हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अतिथियों को फूल का गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने वार्षिक सम्मेलन में अपने अपने वक्तव्य रखे।
इस दौरान दुर्गापुर शाखा के ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष चक्रवर्ती ने कहा कि ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन है। कोरोना के समय में केंद्र सरकार के द्वारा 2 बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक के साथ संयुक्त किया गया है। एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एक साथ जब्त कर दिया गया है। उन सब बैंकों के ऑफिसर जो इंडियन से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथ आते हुए आज प्रोग्राम किया है। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय बैंक को निजीकरण किया जा रहा है, इसे लेकर हम लोगों ने 16 और 17 तारीख को बंद का आह्वान किया है। इस पर बैठक की जा रही है। इसमें किस तरह से आगे की रणनीति होगी, इस पर आलोचना होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार शीतकालीन अधिवेशन में इसे पारित करना चाहती है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। President and members of All India Punjab National Bank Pensioners and Retiree Association, leaders from Majority Workmen Association, PNB EU, leaders from PNB Shamik Union, Circle President, Secretary of 10 circles under Kolkata zone, and 6 circles from Durgapur zone, our press people, and my most dedicated and devoted members of Durgapur circle. I welcome everybody to this August House and convey my gratitude for attending today's first annual Jan body meeting of Durgapur Circle. দুর্গাপুর সার্কেলের পক্ষ থেকে প্রথম বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা জানেন গত বছর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সঙ্গে 2টি ব্যাংক আর্স্টওয়াইল ওবিসি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স এবং তার সঙ্গে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া 2টি মার্জ হয় এবং তারপরে তার সঙ্গে সঙ্গে যে অফিসার সদস্য ছিলেন তারাও আমাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অফিসার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সেই যুক্ত হওয়ার পর আমাদের আজকে প্রথম যে বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়েছে সমস্ত সংগঠনের মেম্বার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা আছেন পদস্থ অধিকারী তারাও এর মধ্যে উপস্থিত আছেন। মুখ্যত কি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা হবে? আজকে মূলত আলোচনা হবে আমাদের যে আগামী দিনে আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 2টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে বেসরকারিকরণ করা হবে, তারই বিরোধিতা করার জন্য আমাদের আগামী দিনের যে কর্মসূচি আছে আন্দোলন কর্মসূচি, আপনারা জানেন 16 আর 17 তারিখ 2 দিন স্ট্রাইক কল করা হয়েছে। তো এই শীতকালীন অধিবেশনেই ওনারা বিল পাস করবেন, তারই বিরোধিতা করা হবে এবং তার জন্য আগামী দিনের যে কর্মসূচি আছে সেটাকে ঠিক করা হবে। আপনার নামটা? আশিস চক্রবর্তী, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक दुर्गापुर। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।